Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in our English teaching and learning with me, Winestri Puji Swetika. In this occasion, we will discuss tryout school examination for essay section. In the previous video, we have discussed tryout school examination for objective section. Well, I hope it will help you in doing school examination. Halo anak-anakku, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas prediksi soal ujian sekolah pada bagian esai. Pada video sebelumnya, saya yakin kalian sudah melihat soal yang berupa pilihan ganda. Well, now starting from number 1 and number 2. Alright, let's start from number 1 and number 2. You will have a procedure text about manual entitled How to Use a Blender. Before we discuss the question, let's discuss the text first. Pada kesempatan ini, untuk soal nomor 1 dan 2, kalian akan melihat teks prosedur berupa petunjuk atau manual dengan judul bagaimana caranya menggunakan Blender. Mari sebelum ke soal-soal, kita akan bahas sepintas ya tentang isi dari teks tersebut. Okay, you know that in this text there are 7 steps, ada 8 langkah. Starting from the first step. If the blender is ready, plug the cable into electricity. Pada langkah pertama, jika blendernya sudah siap, maka colokkan kabelnya ke listriknya. Next, put the materials that we have prepared to the blender. Masukkan bahan-bahan yang telah disiapkan ke dalam blender. Next, after all the ingredients are in the blender, add a little of water into the blender to make it easier for mixing. Nah, setelah bahan-bahan masuk ke blender, tambahkan sedikit air ke dalam blender untuk membuat lebih mudah dalam mencampur bahan-bahan tersebut. The fourth step, langkah yang keempat, close the lid and hold the cover tightly with your hands so that the materials do not get out the blender. Tutup dan pegang tutupnya keras-keras, kencang-kencang menggunakan tangan kalian, ditekan ya, sehingga bahan-bahan tersebut tidak keluar dari blendernya. Next, the fifth step, turn off the blender to add milk and ice into the juice and then turn it on again. Langkah yang kelima, matikan blender untuk menambahkan susu dan es ke dalam jus, kemudian nyalakan lagi. Next, the sixth step, turn on the blender by pressing the off button and pour the juice into a large glass. Stir again using a spoon. Nyalakan lagi blendernya dengan menekan tombol off, kemudian tuang jus ke dalam gelas yang besar. Aduk lagi menggunakan sendok. The last step, clean the blender by washing it slowly. Langkah yang terakhir yaitu bersihkan blender dengan mencucinya secara perlahan-lahan. Okay, now let's see, there are 2 questions. Pada soal ini indikatornya itu berbunyi dengan diberikan teks prosedur tentang manual, maka siswa dapat menemukan informasi rinci dalam teks tersebut. Number 1. What should you do after putting the materials into the blender? Apa yang harus kalian lakukan setelah memasukkan bahan-bahan
ke dalam blender. For the question number 1, here you can see the answer is in step 3, pada langkah yang ketiga. Add a little water into the blender to make it easier for mixing. Jadi setelah itu, maka masukkan sedikit air ke dalam blender supaya mudah untuk dicampur. Next, number 2, what should we do so that the materials do not get out the blender? Apa yang sebaiknya kita lakukan sehingga bahan-bahan tersebut tidak keluar dari blendernya ketika kita sedang memblendernya? Okay, you can see the answer here is in the 4th step. Jawabannya ada pada langkah yang keempat. So, the right answer here, we should close the lid and hold the cover tightly with your hands. Kita harus menutup, kemudian memegang. Tutup itu keras-keras atau menekan keras-keras menggunakan tangan kalian. Okay, now let's continue to the next question on the next text. It is a report text. Ini merupakan text report. Here, this is the text about COVID-19. Okay, now let's see first. Kita lihat bersama-sama dulu ya gambaran dari teks ini. COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus baru yang dinamakan SARS-CoV-2. This disease first identified in Wuhan, China in the end of 2019. Penyakit ini pertama teridentifikasi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. The virus widely spread over many countries and then in March 2020, WHO declared COVID-19 as pandemic. Jadi virus ini menyebar ya, di seluruh negara, kemudian pada Maret 2020 itu WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi. This disease attack respiratory system. COVID-19 also makes people who get infected experience several symptoms. Jadi penyakit ini itu menyerang pada sistem pernafasan. Ada juga membuat orang itu menjadi terinfeksi pada gejala awal. The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Jadi gejala yang umum yaitu demam, kemudian batuk kering dan kelelahan. Some also experience itches, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headaches, and loss of taste smell. Jadi ada beberapa yang merasa kesakitan di tenggorokan, bahkan ada yang diare, sakit kepala, bahkan ada yang kehilangan rasa dan penciuman. Meanwhile, the serious symptoms are short of breath, chest pain, and loss of speech. Ada gejala yang serius yaitu sesak nafas, kemudian dadanya terasa sakit, hampir tidak dapat berbicara. However, there are many who do not experience symptoms. Meskipun begitu, ada beberapa yang tidak merasakan gejala sama sekali. This virus spread through the droplet when infected people sneeze or cough. Jadi virus ini menyebar melalui droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Therefore, WHO gives the way to prevent infection such as washing hands regularly with soap and water, avoiding touching face, covering mouth and nose while sneezing or coughing, staying at home, refraining from smoking, and practical physical distancing.
Jadi meskipun begitu, WHO memberikan cara untuk mencegah penyakit atau infeksi ini dengan cara mencuci tangan secara teratur, menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menghindari menyentuh wajah, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Kemudian usahakan tinggal di rumah, menghindari merokok, jaga jarak ya, physical distancing. Okay, from this text we are going to have the first question. Number 3, what are the serious symptoms of coronavirus? Nah, dari teks coba kita lihat ya, apakah gejala-gejala yang serius dari virus corona? Okay. The answer here is shortness of breath, chest pain, and loss of speech. Jadi yang sudah serius itu kita sudah merasa sesak nafas, kemudian dada terasa sakit, bahkan hampir tidak dapat berbicara. Next, continue to number 4. How does coronavirus spread? Bagaimana sih coronavirus bisa menyebar? Jadi materi ini juga penting kalian terapkan ya, bagaimana kita menghindari dari virus tersebut. Okay, you can see the answer here. Coronavirus itu menyebarnya through the droplets when infected people sneeze or cough. Menyebarnya melalui droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Next, we are going to have writing skills. Kita akan lanjut ya pada nomor 5, ini materi writing. Arrange the following sentences to be a good dialogue. Susun kalimat di bawah ini menggunakan menjadi dialog yang baik ya, dialog yang sesuai ya, padu ya. This is, that this is about expressing congratulations and hope. Ini merupakan materi ucapan selamat dan harapan. The first sentence, Lina said, "Thank you, Dayu. I hope so too. Congratulations on the result of your math test. I hope you can get an A for the English test too. Thank God, I've got an A for my math test, but I don't know the result of my English test. You are welcome, but I'm afraid I must leave now. See you. From these sentences, please arrange to be a good dialogue. Kita susun menjadi dialog yang baik ya. What do you think? Which one is the first number? Mana coba kira-kira yang merupakan kalimat pertama? Ya, the first one ya. Thank God, I got an A for my math test, but I don't know the result of my English test. Jadi Lina merasa bersyukur ya karena mendapatkan nilai A untuk matematika. Tapi dia tidak yakin bagaimana dengan hasil bahasa Inggrisnya. Kemudian Dayu memberi ucapan selamat. Congratulations, selamat ya atas hasil nilai matematikamu. Saya harap kamu juga akan mendapatkan nilai yang A untuk bahasa Inggris juga. Thank you Dayu, makasih ya Dayu. I hope so too. Aku pun berharap demikian. You are welcome, sama-sama. But I'm afraid. Tapi maaf ya, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. See you. Sampai jumpa. Lina menutup salam ya, menjawab salam Dayu dengan ucapan see you. You know that see you will be answered by see you. See you akan dijawab dengan see you. Okay, now we have the last question. Soal yang terakhir ya. This is narrative text. Arrange the following sentences to be a good paragraph. Susun kalimat-kalimat di bawah ini menjadi paragraf yang baik. Roro Jonggrang agreed to marry Bandung on one condition. Roro Jonggrang setuju untuk menikah dengan Bandung dengan satu syarat. A long time ago, in Prambanan Palace lived
King Boko and his daughter Roro Jonggrang. Zaman dulu kala, di Candi Prambanan tinggallah Ratu Boko dengan anak perempuannya yang bernama Roro Jonggrang. One day, Bandung Bondowoso killed the King Boko to conquer Prambanan. Pada suatu hari, Bandung Bondowoso membunuh Ratu Boko untuk menaklukkan Prambanan. Finally, the genie left the temple uncompleted. Akhirnya, jin tersebut meninggalkan candi yang belum selesai. The work was almost finished when Roro woke them the sun. Jadi, pekerjaan itu hampir selesai ketika Roro dibangunkan dengan matahari. Then, Bandung asked the genie for help. Kemudian, Bandung meminta bantuan kepada jin untuk menolongnya. Bandung had to present 1,000 temples in one night. Bandung harus menyerahkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Okay, now what about the arrangement here? The best arrangement from these sentences? Okay, starting from number 2. Pada zaman dulu kala, di Candi Prambanan tinggallah Ratu Boko dan anak perempuannya yang bernama Roro Jonggrang. Next, continued by number 3. One day, Bandung Bondowoso killed King Boko to conquer Prambanan. Pada suatu hari, Bandung Bondowoso membunuh Ratu Boko untuk menaklukkan Prambanan. Next, number 1. Roro Jonggrang agreed to marry Bandung in one condition. Jadi, Roro Jonggrang setuju untuk menikah dengan Bandung Bondowoso, tetapi dia minta satu syarat. Nah, apa syaratnya? Bandung had to present 1,000 temples in one night. Ternyata Bandung harus memberikan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Sebenarnya impossible ya. Next, number 6. Then Bandung asked the genie for help. Ternyata Bandung meminta bantuan kepada para jin untuk menolongnya. Ini tentu saja di luar dugaan dari Roro Jonggrang. Next, number 5. The work was almost finished when Roro woke the sun. Pekerjaan hampir saja selesai ketika Roro dibangunkan dengan adanya matahari. Next, number 4. Finally, the genie left the temple uncompleted. Pada akhir ceritanya, jin itu meninggalkan candi yang belum selesai. Well, students, I think that's all. Thank you for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.